Sige, kaya mo yan. Siomay, siopaw, suman. Dapat ma-emphasize si suman. Ha? Yes, ready? Pero meron pa yung action. Ayun. Kaya pa ba sa kwan? Sige. Sa pronunciation. Sige. Pronunciation na sa talanga. Langga, feel ako tigulan. Sige, gabi. Sa isa na ito. Isa-isa na. So, start. Siomay, siopaw, suman. Siopaw. Suman. Supaw. Soman, who's Soman? So, and the man? Suman. Siomay. Asal na sabay na palit. Murag ko na sa kanapanos na sa Siomay. Open your mouth, Siomay. Siomay. Very good. Bigyan. Okay, so with action ta ha? It's siomay. 2 hands. Yeah, 2 hands. Ay, Jojo, pwede. Lain pa lang nila Lain ba lang? Ay, pwede nga. Yes. Siomay, 2 ka hands. Siopaw. Sa siopaw, ana. Beg ba yung siopaw? Ato ba nga nga? Tilain kayo na You're so green. Ikaw, may green. Wala ka gingan, ikaw nagunauna. Nakatawa si Joshua. Siopaw, suman. Okay? Did you get that, Marco? Pinaslan ka. Siomay. Again. Sige na ba? Siomay. Siopaw. Siomay. Di ba nawala ko? Again. Siomay. Siopaw. Suman. Very good. Ano ka nang i-emphasize ko siya? Did you get that? Pasensya ikaw, nakuha mo kami ka? Okay. Dahil alam ko yung go. Pwede ka may score. Nadugay ko. Oh my God, loading. Okay, again ha. Agad tayo. Chora. Siomay. Kuya, binaksyon na ta. Mura magiging sa ito sa panty. Koy, nagapinabil sa loading. Itatapin ko. Binaksyon ta ha. Wala. Iya, pero natin feeling niya. Siomay. Wala pa sila sa bro. Suben naman din sa mga girls. Sa lagi ni sa mama kayo, yung ito mo ano pronounce. Suben naman din sa girls. Ito kung mas lively sila kaysa boys. Ready? Go! Show and my. We're gonna show my. Kuan man go. How lovely you are, girl. 3G lang yung internet. Pili ko yung 2G. Show my. I'm gonna show my love. Diba? Again. Siomay, siopaw, suman. Foto! Siomay. Show ko yung Sino nagpapakilig sa'yo? Nandito ba si John Doy? Okay, Siomay. Kung mo nag-feel ako na ikaw talaga size. Suman. Sige. Ready na? Dininiknik na yan ha? Babay na dahil. Siomay. Ready? Get set, go! Consider ko ba na to? Sige, kay Christmas magkaratanan talag second chance. Hindi second chance. Gata yung second chance. Sige. Ready? Get set, go! Siomay, siopaw, suman. Siomay. So, pasok! I love that girl! Thank you so much. Yan. So, pila na nata 2, 4, 6, 8, and 9.
start. Ready? 1, 2, 3, go. Wala pa gabon siya ng adjust. Sige, sino na to? So, may una. So, okay, sige. Ito sa tayo. 1, 2, 3, go. Showman. Suman. Thank you, baby. Mag-training ka. I-training na nimo sa camera. The next year, mo ba pumutula? Correct. Move. Closer. Diyan ka sa. Yes, gaano ka close? Are you ready? Go! Babay na. Hindi na gito. Hindi na. Move na punta, move. Sige, ready, go! Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Shooty daw, shooty. Move tayo, move. This is the time. We're down to our 7. 1, 2, 3, and... Hoy! Aha! Sige, 1, 2, 3, and... Su! Nabuk sa su! Su! Maday man to. Mabot sa pagkaon man to. Su no. Oh, sige. So we have 3 boys and 3 girls. Okay, here ka. Ayan. Para perfect balance. Ready, go! Siopaw. Suman. Sige, sige. Suman. Showman. So suman! Sige, thank you, kuya. Thank you so much. 1, 2, 3, and go! Isa to, okay to? Sige, na to siya okay. Late yung reaction. Mula sa salita, bita na nag-aba-aba ka nag-unang tiyo kay Inuit. Nag-loading sa iyo. Mata pirated sa una. So 3 girls and 1 boy. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go! Siopaw. Suman. Siopaw. Suman. Siomay. Suman. Siopaw. Okay, sukit ito. Okay ba? Okay. Okay, sulat. 1, 2, 3, go. Siopaw. Wala na. Suman. Tulad na dapat kini siya 5G na internet services. Dapat pas na kay manata sa generation ang hina itong internet. Ready, go! Siomay. Suman. Siomay. Suman. Malay mo po din siya.